बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 24 जनवरी है, साल 2022। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने रिटायरमेंट से एक हफ्ता कबल बिल आखिर तारीख रकम करने में कामयाब हुए और पहली खातून जज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाली आयशा मलक कौन है, इस हवाले से आम तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। नो मुंतखब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कादी फायज ईसा के हामी वकला पर बिजलियां गिराई हैं। ये एक बड़ी खबर है, इससे हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या दीगर जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनका ये मुतालबा था कि जो मोस्ट सीनियर जज है यानी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हो या दीगर चीफ जस्टिस साहबान हो, उनको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज अपॉइंट करें। आपको इल्म है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मुखालफत होती रही, वकला की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इसके अंदर मुख्तलिफ जो तबके अमलामतिया के सहाफ़ी हैं उनकी आउटपुट भी शामिल है। उन्होंने भी एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की। फिर नून लीग पीपल्स पार्टी, आपको इल्म है कि वकला की बॉडीज के अंदर उनका बड़ा असर व रसूख है और जो वहां पर सदूर बनते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसके अंदर भी नून लीग पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनका बड़ा हाथ होता है सियासतदानों का। तो ये एक गठजोड़ जो है वो काम कर रहा होता है अमूमन। अब इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें की गई और मीडिया के अंदर भी एक प्रोपोगेशन सोशल मीडिया पर की गई कि जैसे ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और कादी फायज ईसा जो है उनको इस वक्त कुछ तबका हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ वही बात कर सकते हैं जैसे उन्होंने 2 दिन पहले गटर की बात की है और पूरा पंजाब हुकूमत और लोग लगे हुए हैं कि जहां जिस रास्ते से वो गुजरे हैं वहां कोई गटर है ही नहीं और वो गटर हर जगह करने पर जो है वो मुसर है और पाकिस्तान को भी वो गटर से तशबीह देते हैं। तो उनको एक हीरो बनाकर बाकी जजेस को जीरो बनाने की एक मुहिम बदकिस्मती के साथ शुरू है और इसके अंदर जो है बड़ा किरदार वकला की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का भी है। लेकिन अब नौ मुंतखब यानी अभी चंद दिन पहले नए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मुंतखब हुए हैं, हफीजुर रहमान चौधरी साहब। वो आए हैं और जो पहली करारदाद मंजूर हुई है उसने कादी फायज ईसा के जो हामी वकला है उन पर बिजलियां गिराई हैं और इस वक्त बड़ी परेशानी है। अब करारदादें आ रही हैं, अब प्रेस रिलीजेस आ रही हैं, अब मुतालबात आ रहे हैं, अब खत लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है उनके खिलाफ ये क्या मामला है, पहले मैं ये आपके सामने रखता हूं ताकि आज जो जस्टिस आयशा मलक ने हलफ उठाया है उसके तनाजर में ये बात आपको समझ में आ सके। चूंकि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की अपॉइंटमेंट ये इनका मुतालबा था और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर कुछ एलिगेशन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मामला गया हुआ है। तो ये जो वाइस चेयरमैन नए आए हैं, पहले वाइस चेयरमैन आपको इल्म है रोज प्रेस रिलीज देते थे और वो इदारों के और अदलिया के मामले पर बड़ी सख्त होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है जिसकी वजह से अब इनको मुखालफत का सामना है। अब ये तो एक तो इंतखाब हुआ, इंतखाब के बाद ऐवान के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई और ये मीडिया को प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके मुताबिक कहा गया है कि हाई कोर्ट में मुआवन कानूनी अमले की तैनातियों में मुबैना बेजाब्तगी से मुताल्लिक जेर इल्तवा केस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस का फैसला होने तक इनकी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की की मुखालफत की जाती है। अब ये पहले मुखालफत नहीं थी और आपको इल्म है सारे लगे हुए थे कि इनको आप बनाएं और जो मोहम्मद अली मदर है उनको आप क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। अब यहां पर जो है वो कहा गया, पाकिस्तान बार काउंसिल के करारदाद में कहा गया है कि जजों की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूल, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी पर अमल किया जाना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, अब ये आम सवाल है जिस पर हमेशा हुकूमत भी बात करती है और मुअज़्ज़ज़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो भी यही बात समझाना चाह रहे थे। वो कहते हैं ये सारी चीजें यानी असूल जो है हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आजादी पर अमल किया जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक ऐसे जज को तरक्की दी जाए जो बेजाब्तगी या खराब कारकर्दगी के इल्जामात का सामना कर रहा हो। बिलखसूस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरक्की के मामले में जो रजिस्ट्रार के तवस्सुत से अपनी निगरानी में सिंध के कुछ इजला में मुआवन कानूनी अमले की तैनाती से मुताल्लिक संगीन इल्जामात का सामना कर रहे हैं, तो उनका जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फैसला नहीं हो जाता तो उनके लिए यह मुतालबा नहीं करना चाहिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। अब ये जब करारदाद पाकिस्तान बार काउंसिल लेके आई है
تو وکلاء کا ظاہر آپس میں اب باڈیز کا پھڈا پڑ گیا ہے. تو اس پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پھر کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے قراردادیں منظور کی ہیں، اور ایک سینئر رہنما جو ہے انہوں نے خط بھی لکھا ہے پاکستان بار کونسل کو کہ جی آپ نے تو سارا بیانیہ ہمارا زبردست کر دیا ہے، پچھلی محنت پر آپ نے پانی پھیر دیا ہے جو اس وقت ہم قانون کی حکمرانی کے نام پر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بیان ہے اس کو واپس لیا جائے، اور پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کا یہ جو لیٹر پیڈ پر سٹیٹمنٹ چھپی ہے اس کو انفرادی قرار دیا جائے. یہ پوری بار کونسل کا اگر بیانیہ ہوگا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور قاضی فائد عیسیٰ کے جو حامی وکلاء تھے اور وہ ان کے لیے بڑی اس وقت جو ہے وہ پریشانی بن گئی ہے. دوسری طرف آج پاکستان کی تاریخ ظاہر ہے بدل گئی ہے، اور بڑی مخالفت کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی آپ کو علم ہے ایک دفعہ پہلے جسٹس عائشہ ملک جو ہے ان کا نام زیر غور آیا، لیکن پھر وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکی. اب دوبارہ جو ہے ان کو زیر غور لایا گیا، اور نیا چونکہ جج صاحب اپوائنٹ ہو چکے تھے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر ہیں، اور قاضی فائد عیسیٰ نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے. اور آج وہ سب سے پہلے جب وہاں پر پہنچے ہیں ان ٹائم ہمارے معزز جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، تو وہ لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جتنے بھی حامی کچھ طبقہ ملامتیہ کے لوگ تھے وہ تصویریں بنا رہے تھے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ میں وقت پر پہنچے اور باقی سارے لیٹ ہو گئے. اب یہ بھی ایک جو ہے یقیناً بڑی بات ہے، اور اس کو بنا کر بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا قاضی صاحب کی خوشامد کے اندر یہ بھی معاملہ. بہرحال اب یہ جسٹس قاضی جو عائشہ ملک ہیں ظاہر ہے یہ جج اپوائنٹ ہو گئی ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے ان سے پہلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج کی حیثیت سے حلف لیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک تو چند چیزیں یہ ہیں، اس کے اندر ججز موجود تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، عدالتی عملہ اور میڈیا کے مختلف لوگ تھے، وہ وہاں پر اس تقریب کے اندر موجود تھے. اب حلف ہو گیا ہے، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بن چکی ہیں، اور خاتون جج ہونے کی حیثیت سے اسپیشلی یہ ایک پاکستان کا تاریخی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر پہلی یہ خاتون جج ہے. اب یہ کون ہے یہ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی آپ دیکھیے کہ یہاں تک آنے کے بعد کتنے وکلاء نے، باڈیز نے ان کی مخالفت کی، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ 2 فروری کو ہونے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ بالآخر جو انہوں نے تہیہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے. اب یہ جو جسٹس عائشہ ملک ہیں ان کے 2 فیصلے میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. ایک فیصلہ جو ہے انہوں نے شریف خاندان کے خلاف دیا تھا جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر تھی. وہاں پر اتفاق شوگر ملز اور چودھری شوگر ملز، یہ 2 شوگر ملز تھی، سائی بال مختلف جگہوں سے ان کا سامان وہاں پر لے جایا گیا رحیم یار خان کے اندر، اور وہاں جنوبی پنجاب کے اندر ان علاقوں کے اندر جہاں گنا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، کپاس ہوتی تھی، وہاں یہ شوگر ملز لگائی گئی. ان کے خلاف شریف مافیا کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا جسٹس عائشہ ملک نے کہ یہ شریف خاندان نے حکومت کے اندر ہوتے ہوئے سہولت کاری کا کام کیا ہے، یہ ناجائز ہے، اور ان کی یہاں سے ملیں اٹھائی جائیں اور واپس پھینکی جائیں، یہ غیر قانونی عمل کیا گیا. اور دوسرا جب یعنی ہوتا ہے آپ کو علم ہے جو کیسز آتے ہیں زنا کے، اس کے اندر 2 فنگر ٹیسٹ ایک ہوتا تھا، اور اس کے اندر کوارا پن وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کرتے تھے. اس کو انہوں نے خلاف آئین اور قانون دے کر کالعدم قرار دیا تھا کہ یہ عورت کی تذلیل ہے، اور یہ خلاف آئین اور ایک عجیب قسم کی مزید جو ذلت ہے وہ یہاں پر دی جاتی ہے. تو اب چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کا نام فائنل کر دیا، پھر پارلیمانی کمیٹی نے جو ججز کی تقرری کی تھی اس نے اس کو منظور کر دیا، صدر پاکستان نے دستخط کر دیے، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے عائشہ ملک کا حلف لیا. اب یہ عائشہ ملک جو ہے ایک آپ کو بتا دوں پاکستان لا کالج ہے لاہور کے اندر، اس کے پرنسپل ہیں پروفیسر ہمایوں احسان، اور میں نے ان سے پڑھا بھی ہے قانون کے اندر. ظاہر بڑے ایک فلاسفر اور بڑے محقق اور ریسرچر آدمی ہے. جب آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں تو یقیناً آپ اس گفتگو کے سیر میں گم ہوتے ہیں کہ ایک فلاسفر ٹائپ بندہ ہے پروفیسر ہمایوں احسان. یہ ان کی وائف ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی پاکستان لا کالج سے انہوں نے LLB بھی کیا ہے. اب یہ ان کی وائف ہے اور بڑے وہ پروفیشنل آدمی ہیں، اور لاہور کے اندر ظاہر پاکستان لا کالج ایک بڑا لا کالج ہے. اب یہ 1966 میں پیدا ہوئی ہے. ابتدائی تعلیم انہوں نے پیرس اور نیو یارک سے حاصل کی ہے، پھر کراچی گرائمر سکول سے سینئر کیمبرج مکمل کیا ہے. لاہور میں یہ پاکستان کالج آف لا سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر LLB کرنے کے لیے یہ ہارورڈ لا سکول کیمبرج چلی گئی ہیں، امریکہ گئی ہیں، جہاں انہوں نے 1998-99 میں لندن کے اندر
एच गेमन की फेलो नामजद इनको किया गया है। जस्टिस आयशा मलक जब लाहौर हाईकोर्ट की जज तैनात होने से पहले ये रिजवी जो चैम्बर है फर्म है, ईसा ये काजी फायद ईसा अफरीदी और एंगल लॉ फर्म के साथ पहले सीनियर एसोसिएट और फिर फर्म लॉ के लाहौर दफ्तर में इंचार्ज के तौर पर काम करती रही हैं। यानी ये जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला है। फिर ये 2012 में लाहौर हाईकोर्ट के जज तैनात हुई हैं। यानी आज 10 साल के बाद ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज अपॉइंट हो रही हैं। उस वक्त वो चौथी सीनियर तरीन लाहौर हाईकोर्ट की जज थी। इन्हें बैंकिंग, एनजीओ, माइक्रो फाइनेंस और स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की माहिर वकील तस्वर किया जाता है। इन्होंने तहकीकी काम किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी बैंकिंग लॉ में पढ़ाया है, कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और मैनेजमेंट साइंसेस कराची के अंदर मर्केंटाइन लॉ भी पढ़ाती रही है। तो ये इनका एक बड़ा मजबूत किस्म का तालीमी बैकग्राउंड है। फिर 10 साल तक ये यहाँ पर जो है वो जज रही है लाहौर हाई कोर्ट की और बड़ी दबंग खातून है। यानी खातून होने के बावजूद जो वकला हैं वो जब पेश होते हैं तो ये असूल के मुताबिक उन पर रोब जमा कर रखती हैं। और एक और बात बड़ी आम है और वो ये कि 2024 के आखिर में या 2025 के अंदर अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे तो फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगी। तो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने का एजाज भी इनके नाम होने जा रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। कानून की हुक्मरानी, आइन के तहत चलना, ये बड़ी इन स्ट्रिक्ट असूलों पर अमल पैरा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट प्रो है या कोई ये मामला है। ये बड़ी सख्त जो है वो जज आपको लगेंगी और कानून और आइन के मुताबिक ये फैसले करेंगी। यकीनन इसी का जो है वो आइन की रूह के मुताबिक फैसले होने चाहिए और कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। तो प्रोफेसर हुमायूं एहसान जो है, चूंकि मैं उनसे पढ़ता रहा हूँ, उस्ताद हैं और ये उनका जो है ये मैं समझता हूँ कि वो भी बड़े प्रोफेशनल आदमी है। और उनकी वाइफ आयशा मलक अब जस्टिस बन गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, चीफ जस्टिस भी बनेगी। और बड़ा ये एक इल्मी कल्चर जो है और कानून की हुक्मरानी रखने वाला, यकीन रखने वाला एक पूरा जो फैमिली है, बच्चे भी हैं इनके, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। बाकी इंशाल्लाह जो इनके फैसले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, और जो भी उनका इम्पैक्ट होगा यकीनन उस पर फैसलों पर तनकीद या तबसरा करने का हक होता है, वो हम करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।